kepada semua. Kita hari ini join untuk training Bukulog for Clinic Assistant. So kita telah menjalani sebenarnya training ini sebanyak 2 kali sebelum ini. So ini adalah Bukulog ini adalah khas untuk pembantu klinik yang baru join klinik care clinics. Okay. Doctor, are you there? Yes, my turn. My slide is not moving. Not moving? Yep. Never mind. I'll share my slide. But something. Oh, yeah, now moving. it's moving. Okay. All right. Okay. Apa tu logbook? Ia adalah satu logbook atau checklist senarai semak yang akan digunakan. Guna pakai sebagai panduan untuk semua staf baru yang akan menjalani latihan bekerja di klinik. Okay. Macam mana kita gunakan OGT Bukulog ini adalah satu latihan by instruktur dan sistematik, 2 latihan yang seragam di semua klinik supaya ia boleh jalankan secara seragam menggunakan buku log OGT. Okay. Ketiga adalah mengikut tata cara atau care klinik SOP. 4 selari dengan catat alih perjalanan pesakit di klinik. 5 agenda latihan untuk 14 hari yang pertama. So buku OGT ini digunakan selama 2 minggu bagi setiap staf baru yang join klinik masing-masing. Nombor 6 dikendalikan dan dipantau oleh OGT trainers. Bagaimana kita akan pilih siapa trainers dia? Kita pergi seterusnya. Okey. Pemilihan berdasarkan satu adalah pengalaman bekerja. Kedua disokong oleh PIC, Regional Manager, Branch Executive dan juga Matron. Ketiga menghadiri sesi latihan OJT trainer secara fizikal. Okey. So kalau kita telah menjalani OJT training sebegini pun jika staf itu adalah seorang staf yang senior yang berpengalaman, lebih kurang lebih daripada 3 tahun, boleh menjadi OGT trainer. Untuk setiap staf baru. Buku log adalah sebegini. Apa ada dalam kandungannya dalam buku log ini adalah pada hari pertama dan kedua setiap staf itu di klinik, dia akan menjalani workflow ataupun alih kerja prosedur pertama di kaunter pendaftaran. Kaunter pendaftaran, apa perlu staf tu buat adalah dia akan bertanya pada pasien tersebut. Pasien tersebut sama ada dia akan menggunakan pembayarannya secara panel ataupun cash atau dengan insurans. Nombor 2, apabila berada di kaunter ataupun di kaunter pendaftaran itu, awak perlu menunjukkan keterampilan diri yang presentable, itu dengan nada suara yang perlahan, dengan kontak air mata ataupun kontak secara hubungan secara mata, eye contact. Eye contact memberi salam dan bertanya khabar. Macam mana tu memberi salam dan bertanya khabar? Selamat petang ataupun selamat pagi, puan, boleh saya membantu? Ataupun bertanya kenapa dia hadir ke klinik pada hari itu, dan bertanya juga ada perkara-perkara lain yang boleh ditanya nanti. Nombor 3, proper data entry ataupun kemasukan data yang betul semasa mendaftar pesakit, iaitu nama dalam huruf besar, butiran untuk dihubungi, alamat, postcode, email dan alahat. Allergy perlu ditanya semasa pasien hadir ke klinik. Nombor 4,
Basic triaging perlu dijalankan, iaitu semasa triaging perlu tanya kepada pesakit tujuan lawatan beliau ke klinik. Soalan yang berkaitan untuk ditanya dengan ada suara yang perlahan dan juga eye contact. Mengenali kes kecemasan seperti susah bernafas, patient tu adalah seorang asthmatic ke, ataupun datang dengan awak boleh nampak dah. Tangan dia di sebelah dada dengan memegang dada, you dah tahu dah kes patient tu mengalami kesakitan di dada, rebah, asma, sakit teruk ataupun perdarahan boleh nampak slash wound, perdarahan tak berhenti selepas kemalangan, demam denggi ataupun demam denggi menunjukkan demam lebih daripada 38 degree Celsius. Ini semua adalah kes-kes kecemasan yang perlu setiap staf mengenali semasa patient hadir ke klinik. Okey. Pada hari ketiga dan keempat, apa staf perlu belajar ataupun the next station yang perlu staf belajar adalah vital sign counter, iaitu cara menggunakan mesin vital sign, that the BP machine, mengenali bacaan normal dan tak normal, perlu mengambil apa lagi di vital sign itu adalah ketinggian, berat, nadi, suhu, ketepuan oksigen iaitu SpO2 dan juga pain score, skor sakit. Dan selepas menjalani prosedur ini, apa perlu dibuat adalah sanitize the whole area dengan perkakas yang telah digunakan. Okey. Nombor 2 adalah perbualan promosi kesihatan boleh juga dijalankan semasa mengambil vital sign. Tengah mengambil vital sign, tetapi selepas sejurus selesai vital sign tu boleh membuat introduce package pemeriksaan perubatan dan juga muat turun APL PHR. Okey, semasa tu. Pada hari ke-5 dan ke-6 kita alih pula ke bilik doktor untuk menjalani tata cara chevron, iaitu membantu doktor dalam apa jua tugasan yang kita boleh membantu doktor. Iaitu apa yang kita boleh jalankan adalah assist doktor dalam mengambil sampel darah, air kencing untuk apa? FBC, RPS, uric acid, urea FME, sama ada untuk diperiksa di klinik atau hantar ke makmal. Dan apa yang kita perlu sediakan pesakit untuk scan ataupun x-ray. Semua borang-borang perlu disediakan dan di sana kita akan belajar semua ni. Dan selepas kita menjalani tata cara, apa yang kita perlu buat adalah sanitize meja doktor, dan susun atau balik perkakas-perkakas di meja doktor. Okey. Membantu doktor dalam apa jua prosedur ataupun suntikan yang telah doktor arahkan. Okey. Pada hari ke-7, 8 dan 9, apa yang kita perlu buat adalah teruskan dengan chevron dalam bilik doktor, dalam bilik rawatan ataupun treatment room. Okey. Membantu doktor di bilik rawatan seperti mengambil darah ataupun menjalani rawatan terhadap pesakit. Kalau ada demam tinggi, kita perlu bagi demahan sejuk ataupun suntikan IV drip, ataupun bila doktor menjalani pap smear, kita akan membantu doktor dengan menyediakan perkakas-perkakas yang perlu untuk pap smear tersebut. Dalam dressing dan juga prosedur pembedahan kecil yang boleh dijalankan di klinik. Nombor 3, setelah setelah rawatan dijalankan, pemeriksaan klinik
bilik rawatan perlu dijalankan dengan sanitizing bilik rawatan tersebut. Pembersihan perlu dijalankan. Seterusnya nombor 4, kita pergi ke prosedur nebulizer. Apa yang kita perlu jalankan ataupun persediaan yang perlu dijalankan sebelum kita memberi nebulizer kepada pesakit. Dan penerangan yang kita perlu beri kepada pesakit. Okey? So ini semua staf baru akan belajar. Okey? Dan setelah kita memberi nebulizer, bagaimana kita akan membersihkan peralatan nebulizer tersebut dan juga bagaimana kita akan letakkannya untuk kering dan akan digunakan kemudian jika dia diguna pakai selepas tu kembali. Ataupun setengah-setengah klinik sekarang akan guna sesuatu nebulizer mask dengan peralatan dan akan memberi kembali kepada pasien tersebut dan charge dalam that receipt supaya pasien yang asthmatic tu akan kembali dengan mask dia sendiri nanti apabila mengalami asthmatic attack itu. Okey. Apa lagi prosedur yang perlu staf baru ni belajar adalah persediaan pesakit semasa melakukan ECG. ECG, sediakan pesakit, lekatkan pelekat elektrod, dan juga kendalikan mesin, dan selepas itu, selepas menjalani prosedur tersebut, bagaimana kita perlu membersihkan elektrod tu dan juga pembersihan mesin tersebut. Jangan tinggalkan elektrod tu setelah kita letak gel dan semua, dia akan jadi tak bersih sebab dia akan digunakan kembali. So sebab tu kita harus bersihkan elektrod tu dan letakkan untuk keringkan di tempat yang sesuai. Nombor 6 adalah langkah mencuci tangan yang betul. Jadi setiap sinki di klinik harus ada poster pembersihan 7 langkah pembersihan tangan tersebut. Dan ini juga akan diajar di klinik. Nombor 8 adalah bagaimana kita perlu menguruskan syampin ataupun tong buangan klinikal dan juga domestic bin. Bagaimana kita harus manage these bins di klinik semasa satu-satu prosedur dijalankan di klinik tersebut. Okey? Seterusnya, kita juga ada di treatment room adalah ACC card ataupun back on call doctor dan juga prosedur pertolongan cemas dan pemberian oksigen. Jadi tank oksigen juga ada di klinik, di bilik treatment tersebut. So bagaimana kita harus mengendalikan ACC card, bagaimana kita perlu buat checklist setiap hari ke atas troli kecemasan dan juga back on call doctor. Bagaimana kita perlu buat checklist terhadap oksigen tank. Jika oksigen tu ada ke tak ada, ataupun kehabisan oksigen. So kita perlu buat checklist tersebut. So ini semua kita perlu belajar juga di klinik pada hari ke-7, 8 dan 9. Seterusnya apa yang kita perlu belajar adalah prosedur fundoskopi jika klinik tersebut ada mesin fundoskopi. Fundoskopi untuk pesakit, penyediaan pesakit dan memberi arahan dan juga mengendalikan mesin tersebut. Ini semua akan diajar oleh staf yang telah dilatih di klinik tersebut. Nombor 11 adalah pengurusan sampel makmal, iaitu cara-cara pengisian borang makmal, penyimpanan dan penghantaran sampel ke makmal dan juga pengambilan keputusan daripada makmal. Ini semua akan diajar pada hari ke-7, 8 dan 9. Seterusnya, apa yang kita perlu belajar di bilik rawatan adalah vaksinasi. Vaksinasi. Jenis vaksinasi yang ada, yang
kita ada di klinik tersebut, jadual imunisasi, penyediaan vaksin, penyediaan pesakit, reaksi terhadap vaksin tersebut, contohnya demam, pendidikan kesihatan kepada pesakit setelah vaksinasi itu telah diberi, pengekalan rangkaian sejuk, pemantauan dan rekod suhu peti sejuk, pengangkutan vaksin, teknik penyak, koordinasi, pack ais. Semua ni kita akan belajar pada hari ke-7, 8 dan 9 di bilik rawatan. Okey. Seterusnya, pada hari ke-10, 11 dan 12, kita akan belajar pula pula ke dispensary. Dispensary untuk penyediaan ubat, bagaimana pelebalan dijalankan. Semua ubat mesti diperiksa semula oleh doktor. Preskripsinya perlu diperiksa sebelum staf bawa ke kaunter untuk didispense kepada pesakit. Apa perlu dibuat adalah kita perlu tahu semasa dispense ubat kepada pesakit, konsep 5R perlu diamalkan. Iaitu apa dia? Konsep 5R tu, pesakit yang betul, ubat yang betul, ubat yang betul, dos yang betul, cara pengamalan, pemakanan ubat tu, cara bagaimana pasien tu boleh mengambil ubat tu, dan masa yang betul untuk mengambil ubat tu. Sama ada pagi ke, malam ke, petang, ataupun sebelum makan ke, selepas makan ke, ataupun berapa kali sehari kita perlu ambil ubat tu. Semua tu adalah dalam konsep 5R. Okey, seterusnya, pada hari ke-10, 11 dan 12 juga kita belajar di dispensary, tata cara di kaunter. Bagaimana kita harus berdepan dengan seseorang pasien dengan nada suara yang perlahan, yang boleh difahami oleh pesakit tersebut, dengan hubungan mata, eye contact, dan memberi salam kepada pesakit dan percakapan yang jelas dan boleh difahami oleh pesakit tersebut. Dan selepas tu, apa kita perlu buat adalah ketiga, jenis pembayaran. Bagaimana pasien perlu jelaskan pembayaran tersebut. Secara tunai ke, melalui panel, ataupun melalui kredit card, atau e-dompet, atau pembayaran dalam talian. Ini semua akan dipelajari di hari ke-10, 11 dan 12. Okey. Nombor 4 adalah selepas kita selesai, pembayaran kita akan memberi kepada pesakit, jika dia perlu resit, kita akan sediakan, dan MC, jika pesakit perlu MC, surat rujukan, jika perlu rujukan ke hospital, slip masa, surat kuarantin, dan juga surat jaga anak. Ini semua kita akan belajar pada hari ke-10, 11 dan 12. Seterusnya, pada hari ke-13 dan 14, kita akan juga belajar bagaimana kita akan melakukan transaksi secara tunai. Nombor 2, secara kredit card, apa yang perlu dilakukan. Kita akan belajar di sini pada hari ke-13 dan 14. Ketiga, jika melalui panel, apa yang perlu dilakukan. Tuntutan panel, penyerahan dan tuntutan. Nombor 4, e-wallet. Apa yang perlu dilakukan jika melalui e-wallet. Hari ke-13 dan 14 juga kita akan mempelajari prosedur fundoskopi, persediaan pesakit, memberi arahan dan
mengendalikan mesin. Dan pada masa ini juga kita akan belajar juga promosi dan pakej pemeriksaan kesihatan yang boleh diterangkan kepada pesakit. Ya. Pelbagai promosi masukan sistem dan menjalani prosedur dan dokumentasi. Ketiga adalah jika kita uruskan form 5, pendaftaran prosedur dan dokumentasi. Bagaimana kita perlu lakukan pada hari ke-13 dan 14. Ya. Okey, saya rasa kita dah selesai ya. Buku orientasi kita iaitu OJT book. Jika ada apa-apa soalan boleh tanya ya, you are feel free to ask questions, can unmute please. Okay, thank you Matron untuk penjelasan tadi agak komprehensif. So kita tak nampak macam compact ya. Banyak benda kena nak buat dalam masa 14 hari. Tapi jangan risau. Itu adalah dia punya highlight ya, apa yang kena tahu. Tapi saya tahu dalam masa 2 minggu you cannot learn everything. You have to, keep on learning. Macam mana yang senior you yang sebelum ni dah belajar macam mana dia buat. Orang yang ajar itu pun mesti yang dah di-train ya, ataupun yang experience, ataupun doktor sendiri ya. Kalau tengok buku tadi boleh ke atas kita, boleh before that yang buku tadi kan ada macam ruang tanda tangan kan, siapa yang ajar, nama. Okay. We go back. Go back one slide lah before this. Kan kalau tengok kat sini dia ada kolom-kolom. Kolom yang first hari ke-13, hari ke-14. Wait. Okay. Yang okay. Can see the boleh tengok nama instructor siapa yang ajar iaitu senior siapa yang ajar dan komen ulasan pengajar. Jika awak telah menjalankan sesuatu prosedur ataupun tata cara itu dengan baik, ataupun ada perlu belajar lagi, dia perlu komen di sini. Dan staff note ataupun nota pekerja, ini boleh ditulis oleh staff itu sendiri. Jika awak kurang faham dan perlu penjelasan lagi sekali. Okey. Dan OJT book ni, seperti Dr. Azura cakap tadi, tak semestinya kena habis dalam masa 2 minggu Tak semestinya kena habis dalam masa 2 minggu, boleh ambil masa lebih sebenarnya. Asalkan you telah mahir dalam satu-satu stesen tersebut. Satu-satu stesen tersebut, contohnya seperti di pendaftaran, awak telah mahir dengan segala jenis tugasan yang perlu dilakukan di pendaftaran tersebut. Bagaimana perlu melakukan pendaftaran, bagaimana perlu ambil history, dan bagaimana perlu tanya persoalan kepada pesakit tersebut. So kalau telah mahir, baru gerak ke stesen lagi satu, stesen yang kedua. Saya harap semua faham. Kalau tak faham boleh tanya kembali. Unmute yourself dan ask back questions please. Yang instructor tu, kalau yang diajar, doktor yang ajar, you boleh tulis nombor doktor kat situ and suruh doktor tulis komen lah kat situ. Apa mungkin doktor mungkin ada lagi yang kena belajar, dia akan tulis kat bahagian komen. Saya tahu setengah klinik doktor yang ambil inisiatif untuk mengajar staff yang baru, betul tak Matron? Ya, tapi tak ramai. Tak ramai lah doktor busy. Tak ramai. So tapi ada juga doktor yang mengajar staffnya dalam certain procedures. So boleh letak nama doktor dan juga doktor yang boleh ajar. So saya harap siapa senior yang boleh assist ataupun mentor staff baru ini. Saya nak tambah sikit lah. Kalau tengok sini prosedur bahagian bilik rawatan kita tengok ni macam mana buat ECG, pengambilan darah, injection. Sebenarnya itu adalah sebahagian daripada modul 3 coming soon akan datang.
you all tahu kita sekarang sudah ada modul 1, modul 2, modul 1, modul 2, and for those yang sudah complete modul 1 dengan modul 2, insyaAllah kita ada modul 3 ya Matron? Modul 3 coming soon. Ya. Modul 3 ni a bit advanced, high tech a bit. Ini specialized sikit lah Matron, betul tak? Yes, yes. Lebih pada prosedur. So here we will do, I think the ECG, IV drip, setting up, okay, taking out blood. So all will be taught here lah in module 3. Termasuk pap smear juga? Yes, termasuk pap smear. Ya, banyak lagi prosedur yang biasa dekat klinik. So kita akan ajar. Ya. Okay. So those yang berminat, yang senior lah, maknanya kena complete modul 1, modul 2. Modul 1, modul 2 masih berjalan untuk klinik yang baru join, tapi tak ramai dah sebab modul 1, modul 2 ramai dah completed lah for those yang with the care clinic group lah. Ya. Tapi yang baru join, yang baru merge dengan kita, you all complete modul 1, modul 2, kita ada tarikh. Ya, Matron sudah bagi tarikh modul 1, modul 2. Modul 2 kan? Untuk seluruh Malaysia. Yes. Matron telah sediakan jadual daripada April sampai ke Disember. Nanti mesti ada yang tanya, kat mana dah dapat jadual? Dia orang tak tahu. Daripada SharePoint boleh dapat jadual, daripada UP email boleh dapat jadual, ya. Yeah? Dan juga pun tak tahu, email pun tak dapat. Then how? Tanya UPBE, PIC boleh tanya, ya. Mereka yang boleh ada access ke SharePoint. Okay. Ataupun tanya Matron dulu lah. Yes, boleh. Boleh. Anytime available. Ya, boleh tanya Matron. Ataupun Staff Shantini ataupun Dr. Azura. Boleh assist. Jadi kita boleh assist. Anytime you just contact us. We're here to help you, to assist you. Okay. So, tak ada persoalan ke? Kenapa? Semua diam ni. Boleh. Nak tengok dah kata tu. Dikasih cahaya. Nak tengok dah ke? Tak ada soalan. So, sementara menunggu soalan, kita ada masa lagi. So, not necessarily this OGT logbook ni, of course you all boleh guna sebagai panduan lah. Ya, apa nak ajar. Kadang-kadang kita tak tahu, nak belajar apa, mana satu ini dulu ke, itu dulu ke. Tak payah confuse. You tengok buku ni, hari pertama ikutlah. Dia akan tadi Matron dia cakap hari pertama, hari kedua. Tapi tajuk dia besar. Macam mana dalam masa satu hari you tak boleh belajar dan semua nama ubat, betul tak? So sebagai introduction, ya, you tahu ini ubat ni. Tapi nak tahu lebih lanjut memang kena belajar lagi lah. Ya, ini sebagai panduan untuk actually kita develop ni untuk panduan untuk staff yang baru join supaya dia orang tak adalah macam terpinga-pinga tak belajar nak belajar apa dulu kan. So kita bagi dia guideline, ya, apa you all kena belajar. Tak semestinya you all kena ikut sebiji lah yang ni kena belajar fondoskopi, tapi klinik you tak ada fondoskopi, tak payahlah. Ya kan? Untuk klinik yang ada fondoskopi, mungkin yang tu dia akan belajar hari yang last ataupun extra days. Ya, tak perlu sebagai diberi keutamaan. Keutamaan adalah hari yang pertama, hari kedua, tengok registration, macam mana ambil vital sign, so all very important. Okay. Apa lagi ya, Matron? Okay, seperti Dr. Azura tadi cakap tentang apa ni, that at the dispensary, yes, that is a very crucial area. So tengah belajar dengan lebih fokus, ya, lebih fokus, ya, semasa pemberian ubat, semasa dispensing of ubat. Sebab tu Matron, saya rasa saya telah bagi color coding, ya, bagi setiap kategori di dispensary. Ya, hypertensive medicine, what is the color coding? Antibiotic, what is the color coding? Asthmatic medicine, what is the color coding? Supaya lebih senang untuk y'all ingat dan juga cari. Jadi tak adalah kesilapan berlaku dengan cara begini, saya rasa. Ya, kurang. Dan tolonglah fokus, ya, tumpukan fokus. Jangan semasa menjalani latihan tersebut, ya, you sibuk dengan apa?
perbualan dengan orang lain ke, ya, sibuk dengan you punya phone, okay, all that. Please keep it aside and pay attention on your training, okay, pada masa tu. Yes, very important ya, that one, the registration ya. Dan tu paling crucial sekali. Kebanyakan komplain patient akan komplain bahagian registration lah, bahagian counter. Biasalah customer service tu banyak komplain, tapi macam mana kita nak mengatasi masalah patient komplain ni, ada cara dia ya. Sebab tu kita kalau dalam kelas modul 1 Matron ada ajar ya macam mana nak mengatasi masalah-masalah tersebut, cara customer service, so soft skill. I think Matron telah ajar dengan secara mendalam pada siapa yang dah menjalani modul 1. Kalau yang belum lagi menjalani modul 1, boleh join us anytime. Depends. Kalau KL Selangor, kita ada latihan twice a month. I mean once a month untuk modul 1 and modul 2 pun once a month. Tapi untuk luar daripada KL Selangor, kita ada tarikh tertentu. Tolong ambil tahulah tarikh tersebut, di mana dia dapat tarikh, macam mana nak tahu tarikh jadual tersebut. Please, kalau you all tak dapat message ni, email ni, tolong contact you punya BE ataupun RM, regional manager, ataupun you punya branch, yang senang branch executive lah, BE. Sebab tiap klinik ada BE kan. BE ni yang responsible lah, ya, yang tahu tentang kalau staff lain mungkin tak dapat message ni. So kena tanya BE lah. Kalau BE pun tak tahu, please tanya you punya RM lah, regional manager. Boleh? Boleh tak macam tu, Matron? Kan. Tetapi Matron haraplah ya and request ya daripada setiap klinik in charge, the BEs or regional manager, please look through the jadual training and give me a feedback on all the participants that are going to join. The list dia sekurang-kurangnya 2 minggu sebelum training date. So Matron perlu bagi feedback kepada HQ the list of trainers the trainees that are going to attend, participants. So tolong Matron harap sangat-sangat supaya beri kerjasama di sini. And then, okay, tak ada question kan? You all kalau nak tanya question boleh unmute anytime at all. You all kalau ada benda yang tak pasti, yang tak sure, ada soalan ke? Anybody? Yes, hello. Yeah, I'm Parmis here from Clinic Murshid and Tariza. Oh. Yes. Okay, from Ipoh. I got a question for the dispensary part, which is the medication, whereas I have come across the right administration on the label, especially for the apart from the tablets. It's written there as after food and before food also. So is there any way we can take it out, that particular portion for that, to make a patient not confused or what? That means on the label is yeah, in the label. That is coming with the it's printed out, isn't it? Yeah. It's from the CX system. Yeah. Oh. It's already there, built in. Okay. Actually, you cannot take out. It's compulsory to have before lah, after. But you have to cross whether to take before meal or after meal. If you're not sure, tak tahu, I mean, kalau let's say you're not sure whether to take before or after meal, please consult your doctor. Actually, if you see our flow chart, have you attended our which module is it, Matron? Module 1, isn't it? Yeah, module 1. But then I think we have not given the training to this new clinic yet. Oh, okay. Yeah. Right, Paramis, sorry, you haven't attended our module 1 yet? Not yet? No, because I just joined on the last month, and then I come across for the tablet wise is okay because they need to be before and after. But apart from the tablet, the plasters,
cream, all was written there as same as how it's written the table label. Oh, okay. Yes. Okay. So that is why, because basically I'm having a pharmacy line, about 12 years experience in hospital line. So once I came here, Okay. yeah, Oh, I'm a pharmacist, actually former Ah. pharmacist. Oh, So good to have you on board. Thank okay, you for so the feedback. when I come across with this part, I feel like a bit weird, frankly want to say. Then it's like not like in a neat way that we are given the medicine to the patient who are paying with the label is not in a clear enough to see as well. Also, it's too small for them, and some people is having an eyesight problem as well. Oh, Okay. okay. You That's mean very on good feedback. the- Very good feedback. Yeah. You mean the cream label also is stated there? Yeah, Is it? it's cream label, plaster label, everything. Sorry, my clinic is under renovation, so it's a bit noisy. Hope you all won't mind, yeah. It's okay. Yes. I'm You're so very sorry. clear. Your No, line is clear. No worries. it's good for you to point out actually. Very good. Yes, thank you. Yes. Thank you. Yeah. To highlight that issue. Is Yes. other Yeah. clinics having the? I want to know. Other clinic also do your system come out like that, or no? If the other clinic is okay, I mean that for those disposable item or cream, they don't have this kind of thing. That means they have to do the adjustment in your label printing for your CXC system, right? Yeah. So this issue you have to highlight to your BE. You know who's your BE, branch executive, or your clinic manager? The regional manager Yes, there. I wanted to meet her soon, maybe after the renovation be done, because currently it's under the doctors holding the clinic. So once it's fully Oh, was taken over by the care clinic, I might be highlighted and I will be yes. more to the intro for the inventory control most possible if possible. I try myself Yeah. to So make everything goes well. yeah. So don't forget. Once Yeah, everything okay, you make sure you put a note on that. yeah, sure. I'm pretty sure not this is not the only issue. Other issue also. Yes. So you list down all the issues, and if they say the period between the takeover and also this is like in between takeover period. Yeah. So the thing is Doctor, have the PMI team went there? I think they have gone, isn't it? Yeah, they should have gone in. Ah. So that's why the manager, the BE Yes. is very important for them to know to smooth any issues, any problem. So Yes. to resolve any issues. So they have to be on the ground because this is issue they have to handle it. It's not easy between takeover. So they have to be on the ground, and that's why you have to highlight to them if you have any Sure, call, I will. right? And then I got one more thing to say is that for the allergic part, has been said that a lot of people is having an allergic, and I'm sure that we have to come across in the each and clinic, especially the allergic chart, which is like an antibiotic. They got certain types of the groups. So they might be, I'm not too sure whether everyone is knows well or what. So maybe we can help in a group way. Says that the G6PD is allergic, the low risk and high risk, and also the antibiotics as well in a poster form to be stick all the clinic. So it'll be easy for doctor references and also the staff. So my kind suggestion, if possible. Oh, that's very good suggestion. Yeah, Yes, you want like a poster, isn't it? Yes, good, because Doctor. it can be, and also the vaccination can be given to the newborn until 12 years old or 18 years old. What kind of vaccination they can be done according to the KKM restriction. Okay. And also the Bulan Puasa one, they have a KKM, how to take the medicine, got the protocols. Maybe for the particular Bulan Puasa, how is they going to take the medicine. So it will be easy to everyone to get to know more details about it. Yeah, thank you very much, Parameshwari. Yeah, Very good thank you. suggestion. So I just Okay. want to highlight Thank now. you. Yeah, that's a very good suggestion with all the posters to help you, not just for the patient, and for yourself also as a reminder. So just to let you know, we have some of the posters in our SharePoint, right? So make sure, Paramis, if you get in touch with your clinic manager or BE, to get access to our login to our SharePoint, where we have all the infographic and posters,
posters where you can download or order from our HQ. So you can browse through with all our posters. We got a lot of posters and all the things. So and also infographic for the staff, to easy for them to look at it. So it's important to get that. Did you get the SharePoint login already? Not yet. No, not yet, I guess, because I think after this Raya period, we are having about 1 week off for the renovation, starting on a Monday until 15. So afterwards, we'll be go with the new look of the clinic. So Okay. hopefully everything will be in a good manner and we will be advertised in a good ways also and with a professional way as well. Yes, Okay. awesome. Paramesh, one more thing I just like to tell you, or maybe Okay. give you a suggestion. Okay. Sure. Sure. I'm Matron Shobna here. Huh? Yes, Okay. Matron. Yeah. I think what you can do is you can visit our clinic in Ipoh itself. Okay. Okay. I will suggest you visit Clinic Maxwell. Okay. Okay. They have done a terrific job there. Okay. Okay. And I think you can find the clinic well organized. Okay. Yes, I've been visited the Maxwell Clinic previously before Yes. I joined here. Okay. I come across everything is very perfect, but Yes. the part of only one part, which is the dispensary counter behind of the area, the baskets was been how to say, there was been arranged with the normal baskets and then the label was been written. Then I suggested to my person in charge over here, rather than we are taking the basket, we go for the small bins in a general color, which is like in a one way of the color, so that we can put a label which is recognize the medicine according to the pharmacological group, so that we can know very well, so that we can stack up the bins and then about 2 or 3 layer according to the whole bin placed. So I've been suggested that if I've been done well, I will keep the picture and then I will update to everybody. Yeah, because why? Very This good. one was according to the storage of the place, Yes. you see. Yeah. So, and understand. then also, I think most of the our clinics, there is a budget Yeah, constriction. understand. Okay. Correct. So that's the reason actually we go with whatever they have. So that's Okay. why Matron came with this color coding actually for the dispensary. Okay. So that is the reason. Okay. 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 Maybe I'll try and see if this comes means then in the budget, then I'll move forward with this. Sure. No problem. Sure. Thank you so much, Okay. Ramesh. Okay, thank you so much. And Yeah. Adol, you have Matron Shobna phone number. You can directly contact her if they have any other issues. Yeah. So all of Okay. are you here? So any issue, any other problem, you can contact us, or you can highlight the issue here, lah. All right. So thank you, Pramesh, for all this wonderful suggestion. Yes. Yeah, this is what we want from all of you. We also learning. So this is for us to improvise, for the betterment of the clinic, lah. For us to serve the patient better. Yeah. All right. Thank you. So any other question we got? Thank you. You're welcome. Welcome. So we have only 1 more minute, Matron. Yeah. So are there any questions? Yeah. Ada ke burning question? Soalan yang boleh nak tanya ke? Jangan nanti buat ada yang tak tahu ya. Nak gunakan buku OGT ni. Sebab banyak kali dalam training Matron tanya, ada yang tak tahu ya, tak tahu maklumatnya. Okay? Matron. Yes. Saya Diana daripada Poliklinik Cahaya Pandai Perdana. Pandai Perdana Diana. Okay. Yes, good afternoon. Okay. Saya nak tanya yang buku OJT tu, kalau kita print out sendiri sahaja boleh je kan? Tak perlu pun bentuk dalam logbook ke apa, tak perlulah kan? For the time being, yes, because we are short of the book. I already given out for printing now. Yeah. For the time being, kalau you perlu sangat, yeah, Matron dah bagi dah that soft copy, yeah, pada you kan hari tu. So just print out a few that you need, yang you perlukan saja. Okay. Okay. And because then, that is urgent, betul? betul. Okay. And then
another ones. Alright. So in the each clinic kita kena like macam bagi a new rules like the staff trainer to one of the staff ke atau any all macam staff lama boleh je tolong trainkan the new staff. Boleh, asalkan you ada hadir lah the OJT training. Faham? Dan you tahu betul tentang apa ni, A to Z tentang OJT book ni, logbook ni. Faham? Dan staff baru tu mesti tahulah. What I mean is mesti mahir ya daripada stesen 1 hingga ke akhir tu. Faham tak? Okay, faham. Dan barulah boleh apa ni, mentor. Okay. Alright, okay, thank you, Matron. Faham ya, Diana? Faham. Yes. And then staff trainer tu, dia kena apa ni, betul-betul train staff baru tu tersebut dan highlight any issues and all that you know, this is what you have to learn, this is how you must learn, okay? This is how you must practice, okay? All that you kena apa ni, highlight pada staff tersebut supaya dia faham betul-betul. Sehingga you alihkan dia ke stesen lagi satu yang baru. Okay. Dia faham betul-betul stesen 1 tu dulu. Okay? Okay. Boleh Matron. Okay. Dan OJT book tu tak boleh bawa balik tolong staff tu tak boleh bawa balik. Dia kena simpan di klinik. Okay. Okay Matron. Simpan dalam locker dekat klinik lah dan sign oleh the trainer tersebut. Okay. Dan staff tu dah selesai this training. Okay. Alright. Okay, thank you Diana for the question. So, ada lagi tak soalan-soalan yang lain? Kalau tak ada soalan, kita boleh end our session today. But last reminder lah daripada Matron, kat mana nak dapat buku ni lagi? Kalau nanti tanya buku ni dapat kat mana? Nak cari kat mana? Okay, those who need urgently, tolong contact Matron. Tetapi seperti yang Matron cakap, I telah bagi untuk printing. It will take time, okay, for the printing. And then I will let you all know when the book is ready. Bila-bila you all ada staff yang datang untuk training, boleh ambil daripada Matron atau staff Shantini. Okay? Buku OJT tu. Okay. Faham ya? Boleh ya? Alright. Okay. Okay. Ya, ada soalan? Doktor. Yes. Saya Fatin daripada Klinik New City. Ya, Fatin. Ya. Okay. Nanti saya ada session lagi training pada 25 hari bulan. So boleh ke saya ambil buku tu nanti? Apa dia, Fatin? Saya datang lagi 25 hari bulan training. So kalau buku tu saya ambil time tu boleh ke? Kalau siap lah. Saya tak pasti lagi sebab mereka cakap akan siap. So harap boleh siap lah buku tu. Okay? Nanti boleh ambil daripada Matron atau Persatuan Shantini. Okay? Okay. Maknanya Fatin bila datang 25 hari bulan ni, jangan lupa untuk tanya Matron dengan Persatuan Shantini, buku ada tak? Dah printed, dah ada stok dah. Dah ada stok, ambil lah. And nak ambil berapa buku tu depend you punya klinik. Kalau klinik tu klinik yang besar 24 jam boleh ambil banyak lah. Kalau klinik kita tak ramai staff, ada berapa sajalah boleh ambil. Depend capacity klinik. Okay? Okay doktor. Thank you. Making the old stock, I think we still have about 6 to 7 books. Like if they want, maybe we can give one first. Yeah, that's why I say let them come, then we can give them the book. Yeah. Okay. Staff Shantini cakap yang stok lama masih ada 6 ke 7 buku. Siapa that's why very few. That's why I give up for printing some more. Very few. So siapa cepat dia dapat. Yeah. So urgent ones that really need, the staff baru dah ada dah. So I will allow to give the soft copy, but only, print out 1 or 2 lah, for the staff baru. Okay, urgently needed. I will allow that. Okay, alright.
So untuk pengetahuan semua, material sudah hantar untuk printing untuk lot yang baru. InsyaAllah hopefully boleh dapat lah lepas raya, hopefully. So don't forget to ask material lah bila you datang untuk training. Okay, untuk bawa balik klinik masing-masing. Okay, ada lagi tak soalan? Tak ada? Tak ada? Boleh kita end our session today, Matron? Yes. Okay. Thank you very much for joining us, for all the time that you have taken. I hope semua faham, dan akan menjalani training untuk staf baru dengan lebih lancar lah. Okay. Thank you. Daripada saya pula, Dr. Azura, terima kasih pada siapa yang ada online dan untuk join kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi in the next session online OJT logbook training. Kita akan buat di tarikh yang kemudian lah untuk the next session. Okay, kita akan repeat balik. Don't worry. Anyway, kita ada recording untuk ni. Siapa yang tak dapat join kita pada hari ini, saya akan share melalui recorded version lah. Nanti dalam group saya akan share. Okay. And then last kali untuk siapa yang menyambut Hari Raya, selamat Hari Raya next week. Happy holiday. Kita akan jumpa balik lah nanti, insyaAllah. Okay. Thank you. Selamat menyambut Hari Raya juga pada semua. Okay. Alright, selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Yes. Tersilap cakap ke apa ke? Maaf okay. Maaf zahir dan batin. Alright. Okay. Bye. Alright. Thank you so much. Okay, bye-bye.